Ali malungil silsil morar beklade sulang tunin el mera Oidel as tiang waklam lawa ube solo sing number 10 episode ending ngungil mal togubets lungil silsil morar beklade mal togubets okkara kamam eng mla tilo drabulur belal mo omte drabulur belam lan mutel meima agi mal ngal tangat kal gora mle reach out tel mora mamiringi mengi olingit ringil may betoka ngal alel mang kagida guest rawam losum elmem do okortiang bere di dongwa ay ngwakla di dungum sang mang tay oy dala asel omen di gidul adu madakaw story hindi na kam latre ni sel introduction oy say nama bakal bulu ito sel di malungil total marami terung kamal masulang invite ka ma'am invite nga nga kang klara Dee-Raya Antonio ngaligay la Trace Antonio Master Batalay nga kamlo Miss Belau 2023 mortel Miss Pacific Islands sa 2024. Nice. Elat term raw sir mura Miss Belau kamlo Miss Belau ra ingral builo. Ra end of September. End of September 2023. Oy. Melang 1 year mo September. Okay. Mga mangora mlewa ra feeling ra sir bombat. Sir crown ra mo Miss Belau 2023. Malmle unexpected. Dimlak plan na murtel mong ding ulak nor murteling aguluria western side time memla nga wana uluria la pengel memle such as telmar atang iwal was say from approach ang kay kita ngil rutel mo nga kangiwal lang ngal kangiwal. Nice. O misir nga ako. Ato tong opaltero mo ko na di. Yang pan mal tay gay tapos sa. Kasi yaul mo. Di makaw ka solo ka na kot interested am gel aden ma ya teltela school makaw ka tilaw na kamla elementary na horror hindi kadanya ka adura earlier ka manom asan ko lagi dilo kasi kamla mla horror makala grade them na program mil City Angklel Career Technical Education maktitilaw da grade them mot mura PCC mila 2 years high school restricted 2 years sa Milal College courses. Okay, kami lutul more sel city kami lutul duli tel city inga career technical education. Ako tel question nga kawasi. Tila kami ka na mo madangali option. Serak po ng ekpal mletor patchel mong. Ang karate ko sa program ending dala ka makpan mga kariring sigirel. Under Ministry of Education. PCC? Under PCC. Tuwaseng wal semay. Ya Patrick Talaya ulmo-ulungi. President Talaya. Mga karir nga sigirel. Masaralo ay sa nga katawal di minsan ka option. Minsan early 12 8 grade mo. And then how long did it take you ang warak lamang tel CTE program? 4 years. Hindi ka 4 years. Kung telang. Ela serak to classmates nga katim na 8. 8 ngal Belau? Tatim lang ngal Belau. But be clear 12 than 4 years hindi 12 than di ka nilo high school hindi ka lang college credit. Oh, I see. Hindi detail open and mature lang construction. Okay. Mang di marula da kung siya mature kami wali construction. Okay. Oh, lere. And then after that ikaw yung enroll at PCC. I say with credit already. Albam nga Kaya sembral, lukumukam na niya teme de meya. Kala mo siya finish sa school. Talaga school. Hindi ka mahal ang hindi na ka naduli atara tungkol mal dia kan mal makasal nga dealer Belau ang ari construction. Yes. Ngala pa kami na construction. Ela pa kami like sang. Dala ka nga interest ngira ko architecture. Mandiri ako ko na interest nga ko sa low arts. Ding dito low arts atak pay man to low arts sa Pasyo. Oh, lera. Kaya yung ba mal mal tara mal like sa. Ya why among kotel makasa ardit mo yung field. Mal solo miss SRL ko so mo yung field especially yung architecture. Maria nakada lumakmut mas school so kami select tignan sa tatlo lang sa ako na podcast it's about architecture
mal to ka gel mamdason dim la everything was designed. Something was it's always been designed. Mal so al tolen mal will tolen. Yeah, and di ko mal take a specific type of other. Oh yeah. Lo sige say mal lungil maluil ka. Ngam na interest ka. Ngam na interest ka sa is you how buildings are you interested in buildings or? Oo. Like I said, ang interest na ako art, nung malbet na ako art sa buildings. Bella sur omtura PCC en dire kal ngar nyo si sul field del sem follow ni mo PCC. Ilang di construction na open and mature still city program. Oh. Di hopefully to open na yung baby na matures mga nga opportunity or baby nga will join. Okay, okay. Malo. So sir kautan no Miss Belau 2023 el merel ang mo mre ka term kara el September. Ngarang ako ra ifeng nga ngalgal madingile nga telul mikirel ngali ka dil el dire kal malul mese matrato mo laure. And then they see something ngarang ako advisor ko al mura tirigay dal ngal ko maral mail ko daswa amomro si sil toy el follow up footsteps ra ngarang ako advisor ko morti. Adi advice na ka di any progress you do is progress. Yeah. Di bolbla ka ngum. And I gave them interesting yamal matisi ragil ko aswam el murmurula. It doesn't matter if you have a plan and or a set. Ngidil morula igel mamdas ko mo proud rin muruli. Ilang niya abit ka beral not necessarily more kang but so how to swim ringiling. You know, akmal ne pag lo mesel ka nga kam na tiang mo osol lorara apa center ka mga Pacific man to ko mes. Di man no interesting sa gumes niya man ne close support na gen tigil baby na contestant lo gumes tit wal ko am lagi kare ako mes sa arrival rin ila ka fichi ngi madala lama ole ra kan berita adjustment di metit tede kamera mo ya mas Miss Marcel alam mo ba antrats ma minister may ida yamak ako sa olay maybe we need some support to by selling ngawa bira gusto bira lang Ako mo akmal You're pa amal. man ne wila presentation ako di ka man na hit ra target. oo Leng ako marang alwa siya Miss Belau sel luera bolong sa skogi hindi kal girel maning lap trul omdas fra amoral hotel ti malu nga nga aklokle lang remi dang girel kultmok kal omdas fra balwal ma rensura mind ringi luase akpong en girel clear mind hindi kal girel nga ngidil ngaran mga sangaraw daswel kagirel sila batengan ng kabakaklem mateng le girem el kausel obteng nem lamo dia kan klem malas ni merkawa age di ngak kalu srawabir sel kumrang lo sel obteng kalung raban derang rabulur belau omtera ng lagay der belau rogul maral mong rogul adlo mesrakaw mo girem el gukngag agi dem dili malmarang dahil di way tirakal ng lagay sel bolo yakyu malubet mo kaltmo el maral girel way si guk nga yang girel al mga taklet el lobanggel girel nga ni entourage el dakdo sing at entourage ada dit mo nga sing girel ko rapat to ko ndia tirigel nga nga pagkatril el moringi lobang el make sure el wasing a schedule ringi makalender ma prepare el lon nga sir ngi prepare ngi mora mo probable sa bael say exactly kadili mlengal sang set. And like you said, whatever we do it to the best of our ability. Ako marang alwasal so kuma mga takleda o mesertiang be more prepared next time. Elat ya wal learning experience lang katangyan mo. As far as I'm aware, sa kanta Marshall mo etiya de patient every 2 years. Sir, katingin mo yung awal na learning experience or team, sa kanta mo lang tamla prepare. Hopefully, sa pedal musel, tira kan mong next year. So, mlo experience ako. Malong yung experience.
at tinakal bebila Mr. ako sa ay yung lawila. Elat Pacific Islanders sila dire matangay ng self-friendliness tire sa amil ko relator ako. Yar ala na oru adire kal malwal kami. Malmengil experience ra nga overall. Di mo nakakakatid ako no so mo dong behap mo tar. No. Oh. Malmengil. Yak may seguidra hindi ka po kudingel wasira namin hindi ako makadong na adjustment. Tral which mura mamil ka message sa ka di dia ka magtirkal am asang adjustment na ade ko ding amlo sa message mlo mangrel kumlo mangrel. I'm nangigil for extra days sa sailing dim naka flight din Belau until then mga Miss Marshall Miss Nawaru ay gilom din mai. Ano takalip? Nagpakaldim dia. Gale Miss Nawaru. Miss Nawaru. Kaya tapmul wasi kanu mangrel malo kam losmi anu. Ko mo ngilano ko wasi. Saygit. Miss Belau tia ang kada po hindi ka mo ramblol ko bumili makohing na tinakamlo mga rel malo kamlos mi aro akasi olle kaya malungin. Tiga mal adra ay. Dali kal adro mga dali. Ay lang magmel da almalerti. Mga ditri bito da mga ila matuna. Okay, marami. Interesting. Ya Sir Obong. Ya amletela albulua partertel. Jalur tadim le 7. 7 albulu. Including your belang 7. Including your belang 7. Ito ay katingin dal mo. Dia ka adogel question mal lomte belau malungil hensi ringi. Mulwase ang learning experience sa mga rang. Di hala kum te ergidal edictum. Alwase nga that's not an excuse. Negidil make sure that tukot maklang aligedal. Alumongeng ay ginam na mo social media o YouTube mga ram less of ela whoever long ra article pull agel information me mga ram din ginado mo ring lating the team to make sure wasa ngalget sa lubong ito man memory ko. I feel was mal na prepare din mo like mentally may gal ukla ka din mo in the short time that I was given. Ning serak pong aldi tul attacking dire kal tiwin na ko lang taksal stress. Ot mam levetor atakal mo ako ra given. Como stress lo kumtas ra. Let the surround nga kal ako amal mo. Nilakal. Lakal yung tiyak man last minute at invite rigide. Then dim lakat sila abo miss pa dim lakal nga. I wasn't in the work. So amle alakal with them naring amle visiting ay ko en kam to ko ya director amle sta adal ri mo to ko. Hindi, wadi the last minute na mo. In hindsight, we did a good job with what we had. Sir, may sel inaugural flight ra na waro. Oy, yes. And then nga kami invited din mo, welcome vertical delegation team na eh. Nga delegation team, invite na kami. Kami. Kami na tell her na ro. Muis ko gi? Malungi la clear ma service team. Ngara kali. To ka sir pa tabla sir ba salad, may nga snacks sa tabla sir every telal hours. Yung may 11 hours sa flight mo. Oh, sir, flight mo yung Palabay. Island Hop, mura Palabay, mura Marshall, mura Tarawa. Tarawa, ko rin muna na. Okay. Olle kaya. Pero kalbo daw gibi hanggang mo bisita pina island. Isiram LL mo September. Ngarang ko ra plans raw or is there something ko ra malswam lista ka mesang al complete ringi raw irabol mo ka temem. Elangan niya organization part ringi organization ra youth, youth council. Oy. Mga pali nga influencer nga youth especially my age. Tigel ko ra o sigaw material transitioning lang nga self transitioning age move na mo ginamit start lang das life from mom. Hopefully mga influencer nga kals lora ang certain mo pamamring pastor tier. Exactly. Kahugal kalen amar to aspect kalen liga. Wala kaya MCC mo Miss Pala lang wala na ang relation ka mas lim to ka artil kale ko appearance ko alak lu ida kale kila bela tara waktu gemel iya de kum kal ali ka gem si Miss Pala you feel ka no matilgi blangaria
Kaya mo, like Responsibility. Like it or not, kaya mo, a little bit more responsible, kaya mo niya, ako title mo ba, nga, you carry something. Mga house that in comparison ba, relationship ka mas alim ba. I don't think a relationship nga mar sa ali ka man la affected or sa kwin. To by dim la ngira ngir was nga ngar sa ali dim lan. Nga blan accomplish. Yeah. Sige di ako ra. Nga yaw ngilam. Ako ma, texture ba ma ito na, sa ito mo dul mayo, ni malangi ya. Kami usel ang mas way gaw usel ang may tiang niya aga mo omis. De kami ya mal. You want to talk to somebody, mo na kalin mo mesama every day. Ama, ako yun di nga man na mo yung daga mga pagkel ba. Hindi niya wasel mang second responsibility of a platform eh. Nga kami sangal kasi sa emin ko really affected. It's important to have a selo mga platform kinam ko na ang nila sa mga ng giyang ganyan ka intention sa lokal. Hindi ako messages sa lokal or something lokal man passionate about sa amin. Tulukumat, tikali, huwag makungima. Or any cause important to you sa mga classmates sa kamar, tinggal makungima ka. Kamu pursue, ha? And ako pwede encourage our younger generation di nga school, especially to our education. But tinggal ko pa ito nga kung nato ga school. Ako encourage your me kaya get interested here. Or at least did pursue ako mga rang claim malaka din ko di aloy apply. O kaya di stop. Ilang sil o moment ko sa ngayon el mesar nga sa kana blur pelo. Ngarang sil moment siningin tara mal maring la orang sil mal close problem ra our youth el face ringit el altar. Yang nga kara for example kung lagi moral el may maklo yaman close problem omlimarom sige del time yung omlimarom try to sneak drinks into school mga nakaigel to del mo milir flat top pa mga nakaigel damle koragim albang al parents sa mamamal milasaman ngarang asiguk mo misalingin al time o singemra arangas ka maklang araw at the same time el wala mal umumdasyon yung close problem that we need to try and figure out ways to get out of it. I think one ako the problem at time mental health. Mental health ang alo ko. Especially motivation to continue regal book mo pattern tira ko say. Sabi ito ga school dela mo luminding ala ka lang sa tomorrow. Bring it. Interesting agad interesting will bring that up feeling. Kung matemam dari mo sa mental health kasi ikaw po sa alboy. And I think that's an important thing. Yeah, I think kidil tete nga kanya someone related to us or close to us that have taken their own lives. Why say? Right? Yeah. Because of that. Michelle, so ma-question na ka, kidil sel moments na belang el time. Do you think we're doing enough for mental health and yung program government or national agenda needs to be done? And to me, di mla karit problem. Hindi ako I want to do as much as I can, especially kung mga alias amruli. Sometimes hindi mo ko say, is it enough or do we need to do more? Do we need to find more resources? Do I need to play more mental health stuff on TV? Or ay mo o sige mga other who really love that so say mental health is important. Do you think we're doing enough? And what do you think ng kinam sa among lugar mo lugar I think kung already nga existing programs silang sa regal mental health. Ding ka awareness that is actually more to kay kita problem and was given more care receive mental health mo sparing. That's awareness. very true. Hindi na ka ngayon sa stick market dahil wasing hindi ka masada business ka kan marami bira I see. Til arap te dar other Belau ra ida arin men mutter lang. Hindi, kung kasi we need to realize it's important. And
Sel Doresa Maligel, Sel Osagi, and it becomes important to us to give that. Yes. Look address I give issue. Tara ka talagib ilang agib all channel ako talib am sa politics mo. Ding hindi ko diyo kasi kung adi ka mamasya kami di maklol at obsession nga maharuwi ka. Dik mo mo daya ang garo bakalen. Sel insist men ako kasi a pension ako til important til issue wala maktilu kasi hindi ako garo bakalen bigyan ang adre lang am sa pension. Unsa ka opinion ako? Esa gila la. Esa luok tungura gala issue sila. Government yung politics nila. Ngayon das yung kotel issue na the issue na gila la adan. Lumdas yung gila la tinakali. Emosing obvious luwasan. Gilil focus ni. Or do you even think about it, or it doesn't? Yeah. Please be honest. Do you think about politics or when? Lihat kama matimlak. Kapag Kung naging mga high school, mahal dia ka. Ayim nga rin panday yung sa politics. Hindi ba maklon ada yan. Hindi, ang ito, naginilok ka sometimes yung yung mesra, ginilok sa Yeah, conversation. and with this, everybody. Akong nasa now, pro, it's easy, information is spread easily. Yeah. I think Kids are more involved. I'm sure I'm aware again. In Los Alamos, I'm you're aware of the issues nga news marahoy so makakamukalim kita. Elan dahil all conversation or nga kamaluupong karang itil friend group parang akal 8 nga. Ding I'm sure sel ay sar maklala ang karang mga opinions sa ma'am ding we don't feel really strongly about it until self to awareness sa ma'am no kasing wa nga ratong nga laway kay gid. That's true. Mama ginawa ay say, mga high school hindi nakatal. Das yung tirigel mal adra nga mo tiriga. Maria, there's actually Maria West Lobby sa stati MHRP TV, tele officer youth. Tele PNYC, no? Yeah, se semble before elang. Before the Palau National Youth Council, elang National Youth Council. National Youth Council. Aldabel Council. Aldabel Council. And that's nga board and segit organization. Mila ko involved 16 states sa ulturing eh. Involved segit sila officer Sylvester. Oh. Involved segit eh. Ngala ko ra plan sa kom na start ako set up program kami ano ko mo. Sewal NGO ang nga plan sa kama mel ko ra corporate volunteer other youth ra tigil Ministry ra Human Resources. And then into plan nga program sa bagi marura youth day. Youth day. Sige del week nga ako program sa nga Sarah youth la sigarior. Ela tigil tedel Talungab high school ma on the peers til tamlet yang agim no ogere kay del question. Ay imo la tol giblo mo sa dringi wase kamamar maklo Uriore sel bolfodori magim tom da kanya basyor kamo. Sa amel maral mora drop off magi mong o 2 or 3 ngaringi we have options. Kami wadia. To my knowledge until today dia ka mal basyor kami kuk dedicated el oboringi kuk hang out mal. You have to either so kung misra nga ilang ito mora super center maluban din ko dia kay gigi del el basyor ang alaka nga krimen pel kuk nga sa ka school so almora coffee shop sel debong nga internet mo yang nga books Palau. Oy Oy sige tara computer sige de ako na imo ra tokol omamdas suringia kal National Youth asab amiul ko ra Unite our youth. Ya, ko ra masadringi mungul mor olbil kazak malo manal waseng agi gilela belul dedicate tra basol el morar ngayasa ko mari oboringi at least walay dilay very mal national library it's not very dakal gila mga road like a place ngara ko ra dusum gilel sel mas malungil la idea mga nga designated basol sa amin maringi malaki til friend groups are added the porak mong girl potoro lampit
Ungilal nga wana pasyon sa idol unite rayo mong sil mo nga minggal ug mitar babil. Ela sa para na urut ang nga program til mula youth parliament. Mungwal guk tutor tira o all bill. The trainer till 1 week and send out applications till Mar 19 and over. Mutu marse at atu emsa ta problems or tier. Yer maklol ka ta ko ranks. Sir after the session or tier ya government or tier uling sa galba problems sa started phase. Youth Congress. Congress. Yaman nariyatan lori ba. Ako daw kasi tidir man diyan. It's a really good idea. Ang idea lang mo. Away kami as spearhead away the movement. I think malungi. Elak hada hot pibet del mora ayan. Au ngara kung mo tayo siya au kaya siya mga Sir kira doon na church sa Emma sila mga kwan mga ning sa bad sir akwal no start din mga katolik la mga tara. Yan na sila katolik para ako ba yan. Yan mang sila other bela kada siya ko toktot partner yun mang ayaw pa mal lolo mga padre katolik matiang kelo liar nga melakpas ni marao len especially sa dura kaya siya katolik kaya siya katolik vera Belau especially mal it's very devotional yele adra yele siya mal the self yele siya novena marwaya hindi problem ni ka top siya Sele yele gila del brula unil maya what charity work maya most of the time gila ala qadaw ala gila siya gila da todo lo siya say gila one problem ima problem especially with maybe not so much gale evangelical churches and the especially Catholic tumal behind they're losing the young population kaya ba gila siya lang di mo klola mahal to wet so ka maklol ali mo sabi nga na dia ka involved sa campus ministry ato ka school ya kariga ngara mong dasyo ngara mga bigyan ato ka di manan pivot away from religion and do you think nga niya sa other dia atmut Generation or at time almost in the term our church and ding daksel motivational team ministries why say that time ram usutaw attend our session Luke Marcel Emerald pay attention, ako lang Marcel dedication, hindi mo rabet ko Sunday. Doon mo nga rin isel, bukto ba sangangi or kuto mamsayang mo sa dimong. I think, ngungi na so mga nga more programs involve our ngalak man si ildi mo, nga rin nga motivation ito, kasi nga rin nga mga kilungu. Mga rin isel or dedication, kasi nga rin nga chance nga lang nga. Well, lungi lele, ako dulit lang yung maklat kakara, talakara, pura nga ramong yung mga namarigil, lalo nga favorite del show ko ma'am, yung title del show, Keeping Up with the Appearances. Mali October to ulo lang, sila kumisilingin, bato kayo toko yung doro, jakal nga narungot. Just to keep up with the appearances. Bolmutra silkara akamaldira elang. Ing namo sil ako mesra difference sil de bora akamaldira a funeral home. Ing ngod mesel ngani obo lugyung le loldiwa ablakatala. Le sel modiwa ablakatala. Ing gide del mal maklo lang swat sel tobang kledel kloa. Sel de bora funeral home yak alelak kal man makita mo kurang kal los mera damral nga funeral home and I think it covers all that gida make sure wasing di kal matamal lang cliff mal baby that time and keep up with the appearances mal nga niya sel tingin lang gel Dr. Batances semder Belau siya long dudura yud mal milingo dudura yud murtil mal lolingit tertil was please read to understand. Do not read to claim to have read. And I thinking til ay gide mo ko nga mal important ang alsoma nga sa kalamay al mo butokol mo
Iglesia or whatever it is, el doruringi, amrelil mo atter bolso bi iran. And to that point, regarding sila, yung parang kita other way along. By, it brings in younger generations. Yang, I assume kung to as if, for example, ada Katolik at to del lorula, ako na o makala adat ko na food driver sa Israel. Ram askertil mongok klasen okla kan mamisa. Morang saya. By the rule again, udior enya, which is say it's el mal lagi na lu mong akto ka like akmatingel sel siya ko kimia sa kimura kamli altar boy mo. Sa ka misang at bigre sa misang mari gitu bigi saya. Di siya nga ngel padal belik sel ngay gumam kasi oral mo hospital bisita en suadan mo. Kasi bigre adan mo wala makakal mo libere. Ay kita mo rebeta. I think, so I think we need to do more things outside, especially that's not going to bring the youth and me. It brings them in, as you said. Tamel di ba? Hindi mo lang other media. Sa mo tamil mo ba iglesia? Ito di ba? Eding nga siya mga siya. Eko tomran. Edim na kalsubi. Kamal dulit tilang. Emal kalim. Last year, seguida al senior amizanti. Sir graduate naringi sa program artiral el principal Alan Marvo kingil titri lo mga rel ko na bolong rel ang tiray del seniors mabibira juniors am long yung mga rel mo mrege mel maaldri maral mura anandeng rakaswa mong matamo rubuy ga mo oro uy mo olwangi gel otto del indro uy ang miltaigel klungyole la ngigel mal migege imol kulet elo ay siringi ori o makal mo rabler sisters ra Catholic no deliver o dimira sisters el mal dimno kon mo nga sulil la temir ra gal lomre gal harak mal musum artil tirgam to badra tial bulun mo melbot ba bulun mo raskul magere so that last hural rally imol to ko trigel sisters sa da lobe siringin mo wester clarity matilbuy ko masel mildal maranang dil wase this is the Christian thing to do masel rally ang imol tokol di mo mlege mal to kamlo proud ko mlege wa maklungit tige ko kado tagi di marom el amukuko lagi di tiraka nga dekal saygi so it starts with those programs el maral ngaringi dali mo ra mo lang al cellphone mlege kasi nga kadili yan mal ko sil to ay kita malungin influence ending ndakal gidel nga school Catholic maulo ko yeah I feel like trigel usually still active real Catholic all nga kami senti. But other than that, ang wala ka programs sul trigel kami senti. Why say? Trigel ay gila del target 30. Yes, brother. I mean, takagala siya, takadila katulog nga niya, magdong mga liya. And so, Mar di kalbo ay gila siya. Like you, why say? Hindi ka lang nagigit African treatment sa edel yan. Hindi, sa gidele, mamrula, like I said, I gidele, omrula, I think brings in more youth then I'm asked till mo yan di wa school yan mo sa school ya sa klasa ngil hindi gele self field trip ang sorry other ko ma field trip because you wanna experience by doing akong daw sa ida man important na yun mo then el del wasirab na ra kuror mora CTE PCC ko kuror ger Elawurira sosyo. Sosyo? Is what? Arokyat aid. Sige na title ra position nga. Assistant ti ka lang ra computer wamlo na print. Internal under civil engineer Michelle Angel. Ngegi kita wal assist offering in rule assignment ng image sa assistant ti. What's your plan? Kati nga sosyo, kana mongil makati nga say, or are you planning to go still continuing your education or? Plan mo tal apply scholarship mo continue education na either in architecture or civil engineering. Siya plan na raw. Mo haladik kudang asulam na something ko tulo uleng makasal ngal ka elang ngal Belau responsible. Kawa black agim le ko la ka tamle schedule mera last week ra
Thursday, Friday. Sir, Valentine's Day. Siya, Valentine's Day. Wednesday. Valentine's Day, Wednesday. Okay. Kadiri ka kumger dari Belau yak schedule lagi of course ada ni overlook nga mak ni overlook partial Wednesday Valentine's Day. Sir ome ka ada ni schedule lagi so nga akir konto. Kir ngat mau mo kya ro idra nga. Malo nga sulia mal responsible enough gave me 24-hour notice. So you called the day before and look mula sa kaya message. Hindi kasi mail let's reschedule and explain. Nga makita nga kadya kung uiwa message mo ganyo check. Dik mal mesang man appreciate was you gave us the heads up. Eleng nga other in al time nga kanya imuragis na kal Oscar o obo. Hindi mo nga was Wednesday. Tap me kaya akmigin di kalame. And then you said this morning at 10 a.m. Kung maumagi tar other on doon magi nga la erong parang mga kamlabes. Lagi milingin ka. Okay, mal message ulo ko makatara ate kasi. Maktam namin ka ate makalang yung umam. But man yung ilang message ra ko maklo ngilaro kasi. Yak may mal the way you look mal professional. Maktigal mal amat artil ang yung waklang. I got first impression lagi dara ada ko tel important. Awam tera blur belau and tilgib lang alak la madrad mo ngidringir ko man. So, mal lobra nga sulim mal on time ya ome hindi ka muspe ko bay melem kaltmok kal mena interview. Tial mena madala TV ada Alberto to ko few people mal to ka ding arik di o mauda sel kulgertil mestia di mod orse o lingi wase no tamadak telme and then kawa amla morse amlom tera blur belau. It's a lot of responsibility for your age. Ele kung maging mo klungem ang diya kay git. Lagi mo dasway ka. So akmal adama ka malula ka sulemle. Maninga sem bato ka young girl sa ome sa tiyang aktir ka malula ka sulem viewers sa kama malatil gibel. Nakang ka ul viewers ni kita. Gila sa subscriber ka tali. Gila telepatchet tali na gagin. Ayyan atamlo. Mle kata, makita connection na ro. Ya, yan message sa mail nga kalwa si malit yan internet talaga tiya kalam wai say mabuko tiara ron tiya kalanga kita alam mo so say you sila wala ko mo film kasi di ulo mo hal manek sige sila wala ko di dikmal akmal lawla ka sulam gilan say because it's very important. Don't take anything for granted mo. With that make paskate almam kora a message to the young ones. Marmaklo. Alang why say Marmaklo. Alang nga remember a few years back Mr. Diaz, Alfonso Diaz, level oil nga ngisel tigingel bekal ko bisangero radio. El mo kasi mlamo 9 o'clock. 9 o'clock. Kung madingel wasar nga ligiw tangarigel. And that was something I think important. But punctuality is very important, and for you to hold Miss Belau, dekal ko ragi kadel toy. Please, already say something about that because I think it's very important. Hindi di orang asulala tara. Lingge kita mal na instila kita habit sa Sir Kerel melang yung tama mal na important wal di tema kami isugod maklakan mar school or hindi mo ka spend the time ng mga sumakting our sense formula February at least to tik ngayon kururi and ngin at time spent sige do kut maklakan mela mesar ada ngayon self respect was kamel on time or kamel aware sige do time may so I just have to thank my mom and the other legal work parents nga sige naman help builder sige dan hapit na aluni akmal mamil ka wat choice Antonio matamal mo rin asulel I think imura toil so almor ramida radal mo ledra umalamol marar parents el morar ngaligit di kada blame lang kila di kasi sa akto kila dal di akmal amatarakaw mal you care yourself amal lungil el Miss Belau
Carry yourself well. Ay. Toran. Kung irul tokoy, amal mo ngilarong ko sila omen dongok. Ela mo ulbal. Nga ka mga wakla, di malam artiang aling. Agi ko amlo rili wasit yasyor ka ma, misel gimegyo alaw si, misel mi okya ka ma, ming feel free, makni askar ka. Ding mal lungilarong ko luwasing, mal besaw ngalim, mal di ka mo alam, almasang alwasing, halim mi ulbal, mga nang mo. Ang kamalungil role model mo na arangal ka makmal mo kasulim. And then dire kalmal anytime el most spell mertiang if you have something that you need to do, please remember gestor ka mga akle mertiang help para ako ko whatever agenda ninyo ng Sierra Youth like sige mo ko ngi nga mga akla dire kalmal sumamlo ng Sierra nga yasa. At the end of the day tira ka dinga together row. Ata maladi maral ng akla. Oy ada sate alam last 2 minutes say whatever you want to say moral ng ligay ma adal lomes el momre kaya okay ko de kung simula abang whatever you want to talk about. Sa kati orang asuli na invite na kan merta nga platform nga kanting ngunit lang ko si akal merta mo ko nga teme kati tong okle mo do ul kaya like important topics. So kati encourage our youth nga regal father til marangi. So kal bol proud was it other Palau. Was yang anya ko origin certil health pregal habit certil mo personality certil either representer wa tele den set up around the blue. Malsuwa kal di orang solitero malungil opportunity mertang e taat adu e wakti dong okle sa sada tingin our use mukti tingin our legal problems rigid at time ning serak para nauru ang mukti kal perdur Palau miska ka perspective el wasi kita other Palau taligi bela header gal ko tumatul marula to our environment to man sisi other environment malungil abulwas hospitality kita malungil kita other Palau mo kada malungil guest the host ning ke tol sa lora labul adal mo hindi to keep up. Yes. Malungil. Thank you. Thank you. Kaman sa pamsali ka na mame. I hope to feel mutul message sa samlari sa gadi lubihara. Kaman sa me imat proud lo. Ya mo to lisel amount na kami sila ngatel nila ba kami. Maral di gel kami ta sa kami sa gadi. Amarui di kami sa gadi. Era ngatel mal direct mal na kamu na drip tira baby landi. Asa tingin ako mo na ako makasay. Alam mo bias. Hindi maral ngila maral ngota sa damas sa kanila stage outside. Yes. And when the when you represent as well and mal kada man mo ngila mo mal feel niya ayele sepan suwa yang lagi na dito kasal mo doon patent le higele traditional wear at may ako masyala no Christmas tree tapos ding tagayan mal di bela no di higele mal pai de bela Silvela. the true traditional wear mal yo besige e ulo mak me chat fat tige no ko ni traditional wear pa tige no wineri len dim na target o baila al baila bela mal kala bela mal so embral ding embral wila ko me sala akmal dia ko minasira sa bagil comment scroll mal di matao tira al velal dim no mes mal dim na sule mal thank you for representing Palau well feel free anytime mutin me sure mama dia anytime di ko la vera lumo ko na lagi you're more than welcome and me Thank you. Kakamaktirik malom tera TMC ma tulungal ka TMC ro kuya mal mga sulam. Mga sulam el May. Thank you for being on time and thank you for representing us well. Mlekatingit like you said mlekatingit. Agil tingin mal moral nga sa mal clue tel push. Ya di imol tokol ti imol mistera adal vera ro imol tokol gil sangara ngara aging amerigel. Nga kama terul puigir belang masarabas sige da imol tokol kubreng alwasen diakal ridra dalong ledel dolce sakrar ng legenda ma agimal multe del mo okral selabas yore mo imol stop rawira gibora stong ingat mo imol mas al tun maral melo vas karcel ngari nga legel mingidra kloklel etamral mem to mesa na mo dia kagingal
Mangmor ko di silbe bulawas. Tigel bigre belal giblem tong oklam ni armarik. El migisel tedey. Misati ellen mo tong oklam man adam lo lingeng. Agi misa tem el mo tong oklam tegi del naging ulam. Ko rin ang kalagaligel lo labat tutu agi sa sel imo lagi ngal mo tanong tong oklam kama mamodoor. Magitim lo door ya imol person of color. Adram Rigel. Adong oklo bulto say, you guys Pacific Islanders? Makakuuro kasi, yes. And I say, yeah, we could tell. And I think that's our identity. Hindi kasi eramid o malang mismo o mungul ra talong ulit. And I hope palwase say gida imol tokol the pass it on to our kids marang ngaligit. Dahil read say gida klibel our kid. Kuman misulang na next Tuesday. Thank you.